يا معشر المسلمين وزمرة المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أن يصير والإمام يحكم فقد زلوت أمسكوا واسمعوا وأعطوا رحمكم الله، أمسكوا واسمعوا وأعطوا رحمكم الله، أمسكوا واسمعوا وأعطوا رحمكم الله لا ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل سعودا بأكرم مولود هوى شرفا وفضلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جعل دينه على الدوام مستعليا لا مستعلى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نوره كالشمس بل هو أضواء وأجلى، وعلى آله وصحبه ما صارح بالنياق إلى المعلى. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعظموا مولد النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا بحبه. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن سيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفي خلق عظيم. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah berada pada akhlak yang agung, yang mengungkap keberadaan, kemuliaan dan keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang mengungkap sejarah Nabi termasuk mengungkap akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terserah memujinya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tidak menganggap sebagai, tetapi bagaimanapun umat Nabi mengungkap itu dari ilmu mereka yang sedikit dan sangat terbatas. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila." Dan kalian manusia tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Quran surat Al-Isra ayat 8. Kalau ada ribuan manusia yang luar biasa ilmunya memuji Nabi hingga tinggi langit, kesemuanya itu tidak sebanding dengan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam surat Al-Bahru idza kalimat rabbi la nafsal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bi mithlihi madada. Katakanlah, andaikan lautan menjadi tinta untuk menulis ilmu Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis ilmu Tuhanku, sekalipun kami datangkan sebanyak itu pula. Manusia hanya mengetahui zahirnya, akan tetapi Allah mencakup keseluruhannya. Allah, maka Nabi agung akhlaknya sejak zaman azali, di dunia, alam barzakh, serta di akhirat, zahir dan batin. Karena sudah kehendak Allah untuk memperbagus akhlaknya, Allah memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Balad, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sungguh engkau Nabi berada di atas akhlak yang sangat agung. Di dalam kitab Sufatul Tasadim, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada pada akhlak yang tinggi serta luhur, karena sesungguhnya Allah telah mengumpulkan padamu banyak keutamaan dan kesempurnaan. Wahai manusia yang mulia serta agung, yang tak bisa dijangkau keluhurannya oleh manusia siapapun. Mudah-mudahan Nabi senang melakukan sunnah Nabi dan senang membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap pekan, tiap bulan atau bertahun. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau, "Ma da'ahu ahadun min as-sahabati wa la min ahli baitihi illa qala labbaik." Wa lidzalika qala Allah Ta'ala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Tidak ada seorang yang lebih bagus akhlaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak dipanggil oleh seorang dari para sahabat dan keluarganya kecuali Nabi mengucap
dari atau dalam bahasa Jawanya ya. Oleh karena itu Allah berfirman yang artinya sungguh engkau Nabi berada di atas akhlak yang sangat agung. Walam yuzkar khuluqan mahmudun illa wa kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam minhul haqqul awfar. Dan tidak disebut akhlak yang terpuji kecuali Nabi punya bagian yang penuh. Bahkan Nabi bersabda, Inna Allaha ba'athani liutammima makarimal akhlaq. Sungguh Allah mengutusku untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Wa qad kana min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh termasuk akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu, sangat sabar, sangat malu, banyak beribadah, dermawan, sabar, syukur, berdasarkan diri, tidak cinta dunia, kasih sayang, belas kasih, bagus pergaulan, sopan santun dan lain-lain dari akhlak yang tinggi serta akhlak yang diridhai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk Allah mendidik Nabi sebagaimana firman-Nya, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah jiwa pemaaf dan perintahlah akan kebagusan serta berpaliklah dari orang yang tidak tahu. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Maka di antara akhlak Nabi adalah beliau yang serba sempurna, baik kebagusan wajah serta akhlak yang tidak pernah keliru dan terjaga. Tetapi banyak orang kufur menghina dan memakinya dengan tuduhan bahwa beliau orang gila dan lain-lain. Akan tetapi Nabi disuruh untuk memaafkannya. Lantas Allah yang Maha Luhur membelanya dengan firman-Nya, Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wahai Nabi, dengan nikmat Tuhanmu engkau bukan orang gila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, didikan Allah terhadap Nabi untuk umatnya di antaranya dalam surat Al-Hujurat yang isinya satu, Allah mengajar orang yang beriman agar punya akhlak kepada Nabi, yaitu manusia tidak boleh mendengar, tidak boleh memanggil Nabi seperti memanggil nama temannya. Misalnya, ya Muhammad, Muhammad, tetapi panggilan dengan nama ya Rasulullah, ya Sayyidi. Begitulah kasih sayang Allah kepada Nabi. Memang adanya orang Indonesia dianggap jelek memanggil orang lain dengan namanya saja, yakni Jambal, apalagi memanggil orang tua atau guru. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah gurunya semua manusia, maka layak disebut dengan nama keluhuran. Para penulis Maulid di antaranya Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman Al-Ribai menulis akhlak Nabi agar bisa ditiru pembacanya. Qalbuhu la yaqulu wa la yanam walakin lil-khidmati 'ala dawami muraqib. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur karena Nabi selalu ibadah. Id'uya ya'fu wa la yu'aqib. Jika Nabi diganggu, beliau memaafkan
tak membalasnya. Wa idh khusima yasmut wa la yujawib. Kalau dibantah, Nabi diam tak menjawabnya. Wa idza da'ahu al-miskin ajabah. Jika Nabi diundang orang miskin, pasti Nabi memenuhinya dengan cepat. Yaqulul haqqu walau kana murra wa la yuthmiru li muslimin ghishran wa la dhurra. Nabi selalu mengucap barang hak atau barang benar sekalipun terasa pahit, sekalipun tidak cocok dengan manusia. Dan Nabi tidak pernah menyimpan kejelekan dan membuat bahaya terhadap orang Islam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laysa bighammazin wala hayyab. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela dan tidak pernah menghina. Imam Muhammad Al-Busiri mengungkapkan, "Akrimu bi khalqi nabiyyi zanahu khuluqun bil husni mushtamilun bil bishri mustasim." Alangkah mulianya bentuk kita sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dihiasi akhlak yang mulia, disifati dengan keindahan. Al-Hadi Al-Haqi menyampaikan, "Fama min khuluqin fil bariyyati mahmudin illa wa huwa mutalaqqan an zayyil wujud." Tidak ada akhlak yang bagus kecuali diambil dari Nabi sebagian penghias alam. Akan tetapi para penulis maulid pada akhirnya dengan mengetahui akhlak Nabi, maka tambah bingung karena bertambah keluhurannya, sehingga Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Wa ala tafannuni wa fihi waqfihi yasna zaman wa fihi ma lam yusafi." Bermacam-macam orang mensifati sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, tetapi banyak sifat Nabi yang belum diungkap. Al-Imam Al-Jalil Abdul Rahman Al-Iqai mengakhiri maulidnya menampak, "Kulla kamali hada yu'abbiru an ula kama qali." Wahai Nabi yang sebagai bulan purnama telah meraih seluruh kemuliaan, maka bagaimana? Semoga kita senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kelak di akhirat mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو البر الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله على حمد عبد معترف بصدق اليقين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الاولين والاخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجهادا لقدر نبيه وتعظيما. فقد قال
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلى في سجد يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر جيش المسلمين وسائر الموحدين اللهم اهلك الكفرة والمشركين أعداء الدين آمين يا مجيب السائلين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. You